हेलो ट्रेडर्स 6 अक्टोबर को निफ्टी आ बैंक निफ्टी ट्रेड करने पे कौन कौन लेवल से पारे चलंतु आमे एनालिसिस करबा। चलंतु प्रथम देखिबा निफ्टी। निफ्टी रे जदि हम डेली कैंडल को देखिबा एग्जैक्ट मार्केट ए ट्रेल लाइन जो आमे ड्रॉ करथिले से ट्रेल लाइन पाखा पाखी रु मार्केट कोन करी सपोर्ट नेगी पुल बैक दउछि। आज आज गोटे ग्रीन हैला ता प्रीवियस रे 1 सितंबर रे मध्य हमर 1 अक्टोबर को मध्य गोटे ग्रीन कैंडल हेइतला। तो ये जो भला आज स्ट्रॉन्ग रेड ग्रीन हेकी जाउछि तो मैक्सिमम से जिबार बहुत पॉसिबिलिटी होछि 25,000। एबे हमर क्लोज देइछि 24,900 पाखा पाखी रे क्लोज देइछि। तो मार्केट निहाती 25,000 को गोटे राउंड लेवल ताकू रेजिस्टेंस टच करबे पे मार्केट जाय पारे। ताकू रेजिस्टेंस फेस करके जदि आसीबो मार्केट आसी पारे। तो ए एरिया रे फ्लैट ओपन हो गैप अप ओपन हो दीटा केस रे हमर व्यू अपसाइड रहबो जोडा कि गोटे राउंड लेवल 25,000 पर्यंत रहबो। फ्लैट किबा गैप डाउन जस्ट गैप डाउन 50-60 पॉइंट गैप डाउन हेले भी हमर 25,000 अपसाइड रे टारगेट ही हमको रखा को पड़िबो। डाउन साइड रे हम केते बेले जिबा जदि मार्केट बहुत बड़ो गैप डाउन ओपन हे जाउजी ए जो कैंडल हेजी कैंडल रो 50% तळकु जदि गैप डाउन होई जाउजी ताहले मार्केट डाउन साइड आसीबार पॉसिबिलिटी रहबो। किंबा जदि मार्केट बहुत बड़ डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाउजी 25,000 पाखा पाखी ओपन हेगी फास्ट कैंडल रेड होउजी ताहले मार्केट पुल बैक तळकु देई पारे। चलन देखिबा 15 मिनिट टाइम फ्रेम रे हम पय कोन कोन लेवल से पारे। जदि हम 15 मिनिट टाइम फ्रेम रे देखिबा मार्केट कोन करछि ए एरिया रे गोटे पोज नेगी 24,600 रु 24,750 ए 150 पॉइंट भितरे मार्केट पोज नेगी कोन कला धीरे धीरे अपसाइड मूव करूछि। तो हमर 750 स्ट्रांग थिला सपोर्ट जोन ताकू सपोर्ट हेगी मार्केट जायगी हमर 24,900 पाखा पाखी रे मार्केट क्लोज देछि। जदि मार्केट फ्लैट ओपन होबो किबा जस्ट गैप डाउन भी ओपन होबो तो दीटा केस रे हमर व्यू पॉजिटिव रहबो। अपसाइड रे को जगह हमर टारगेट रहबो ना हमर 24,950 रु 25,000 এই যে আমরা রেঞ্জ করছেন 24,950 রু 25,000 এই জায়গা আমার টার্গেট রহিব। যদি ফ্ল্যাট ওপন হচ্ছে কিংবা গ্যাপ ডাউন ওপন হচ্ছে এই এরিয়ারে যদি বহুত বড় গ্যাপ অপ ওপন হয়ে যাଉଛି এই এরিয়াରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 25,000 ରୁ ମାର୍କେଟ ଯଦି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇକି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମର ପୁଲ ବ୍ୟାକ୍ ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଆଜିର କ୍ଲୋଜିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡାଉନ ସାଇଡ୍ କୁ ଆସିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଫ୍ଲାଟ୍ ଓପନ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅପସାଇଡ୍ ର ଯଦି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଦେଖଉଛି ତାହେଲେ ଅପସାଇଡ୍ ଯିବା ନହେଲେ ତ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ ହେଇକି ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଟପ ରେ ଆମର ଯୋଉଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ମ୍ୟାନ ହେଇକି ମାନେ ମାର୍କେଟ ଏଠୁ ଡାଉନ ଖସିଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ପାଖାପାଖିରେ ଯାଇକି ମାର୍କେଟ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି। ତ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ବି ମାର୍କେଟ ଅପସାଇଡ ମୁଭ କରୁଛି ବହୁତ ବଡ ଯଦି ଗ୍ୟାପ ଅପ ହେଇଯାଉଛି ମିନିମମ୍ ଯୋଉଠି ସେଲିଂ ଏଇ ଯୋଉ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଆସିଛି ଆମର 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯୋଉ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଆସିଛି ସେଇ ପାଖାପାଖିରେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଓପନ ହେଇକି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହଉଛି ତାହେଲେ ମାର୍କେଟର ଭ୍ୟୁ ନେଗେଟିଭ ରଖିବା ଜଷ୍ଟ ଡାଉନ ସାଇଡ କୁ ଭ୍ୟୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଯଦି ଫ୍ଲାଟ୍ ଓପନ ହଉଛି କିମ୍ବା ଜଷ୍ଟ 50-60 ପଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାପ ଡାଉନ ଓପନ ହଉଛି ତ ଦିଟା କେସରେ ଆମର ଭ୍ୟୁ पॉजिटिव ही रहइबो। जदि मार्केट बहुत बड़ गैप डाउन ओपन हो जाउची एई कैंडल रो 50% तळकु जदि गैप डाउन ओपन होउची ताहले हमर व्यू नेगेटिव रहइबो। चलन देखिबा 15 मिनिट टाइम फ्रेम रे हम पय कोन कोन लेवल से पारे। जदि हम 15 मिनिट टाइम फ्रेम रे देखिबा मार्केट जोडी क्लोज देइची रेंज करिकी तो एटा स्ट्रांग प्रीवियस रे हमर रेजिस्टेंस जोन थिला एई एरिया रे मार्केट खसतिला एग्जैक्ट एई एरिया रे मार्केट खसितिला हमर एग्जैक्ट से एरिया जाइकी मार्केट कोन करजी क्लोज होई। जदि मार्केट पुनी एठी ओपन होउजी ओपन हेकी फास्ट कैंडल रेड होउजी तो एठु पुल बैक दबार पॉसिबिलिटी रही पारे।
ଯଦି ମାର୍କେଟ କଣ କଲା ଗ୍ୟାପ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓପନ ହେଇଗଲା ଏଇ ଏରିଆରେ ଗ୍ୟାପ ଅଫ୍ ହେଲା ଯଦି ମାର୍କେଟର ଭ୍ୟୁ ଆମକୁ ପଜିଟିଭ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଗ୍ୟାପ ଅଫ୍ ହେଲା ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସେଲିଂ ଥିଲା ସେ ଅଲରେଡି କଟିଯିବ। କଟିଗଲା ପରେ ମାର୍କେଟ କଣ ହବ ଷ୍ଟପ ଲସ୍ ଗଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ଅପସାଇଡ ମୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବ। ଅପସାଇଡ ରେ ଆମର କୋଉଠିକି ରହିବ ନା ଆମର ଅପସାଇଡ ରହିବ 55,800 ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲେଭେଲ 55,800 କୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା। ଯଦି ମାର୍କେଟ ଏ ଏରିଆରେ ଓପନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମର ଭ୍ୟୁ ପଜିଟିଭ ରଖିବା। ଯଦି ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ରେଡ୍ ହେଇକି ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ କିଛି ଡାଉନ ସାଇଡ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଉନ ସାଇଡ କୁ ଆସିବା। ନହେଲେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଓପନିଂ ଯଦି ଏଇ ଏରିଆରେ ହଉଛି ଆମର ଭ୍ୟୁ ପଜିଟିଭ ହିଁ ରଖିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ବେଟର ହବ। এইଭଳି ନିଫ୍ଟି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଲେବୁଲ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।